too flooded through Muslim area. Gas station guy don't speak English too much. Yeah. It look foreigner in driver cannot speak in gas one. So not pamboy cannot speak in English. Construction. That's what they show on the map. Oh, lady in dress riding. No helmet. No helmet. Yeah. Hazard. O sa'yo kayo sila nagtrabaho sa pasada na yun? Tayo kaya sila. Tayo mo po na sila undang. Kaya siguro gabi 24 oras na. Overtime na. Maybe only in the city Davao need helmet. Flashing red light mean caution is what Alan say. Saan na kaning lugar din? Kita na siya mag-visit. Davao City Junction. Ocean na niyo. In America, this means stop. Eastern. Oh yeah, sa Amerika mo stop ka ni. Oo, kanina na. But I think we need to stop. No, it's caution. It's like flashing yellow. What's the Eastern Petroleum? Wait. Naghasad to kay naay ka Up trabaho. here, guys. the full description here. Oh yeah. Naatri ang description to. Slide right onto Davao, Cotabato, Armandigos, MacArthur Highway. MacArthur Highway. Did you plug in your card? No, I didn't see my. I forgot where I put my charger. In my other. Did you see my charger? No, I don't know. Maybe in my stuff. Maybe you lost it. It's not upstairs. No, I don't know if I put away or you put away. I don't remember. I think I put away. It's okay. We're gonna find later. Turil, Talumo, Puan. I don't think here. I got for Samsung, but no Apple. Yeah, it's okay. We can find later. Turil. Turil, Palumo, Talumo, Puan. Murag mga Latin. Syudad pa kayo din no, nakuha gid sa Davao. Magalit kita. Mini truck traveled in the morning. Katulgon ka digda lang dito. Sunglass here, yeah. 42 kilometers to go still before turn off. Ambulance. This one green, red. You don't have lights on, sound only lights. The honk and honk honk honk. See That's on the ambulance. other side of the road, the ambulance. Somebody inside, yeah. Just like that. See green, red left, green straight. Talumo. Dili Talumo na. Ligos, Tulas. Talumo na ni dire. Magkansyag Puan, magkansyag cruising. Oh, this is in the back. What is this? Nabantay ka to. Block the air. Empty. Nabantay ka to mag-vlog Make ka window tong foggy Digos if you block. Flower shop ka tong mag-birthday na lang atuon. Dito? Taga Dito dito? sa Digos, Davao. Bitaw ilang atuon. Doon nila ilang regaluhan ng kwarta o kuan.
Okay, kuan man ang family ba ato mo'y nagbayad sa gawas. Ang sa gawas may nagbayad ato ilang Darang frank. Ilang Surprise order ba? man nimo. So Ko kaya ang birthday mo order. naapoy mukbang litson mag-asawa sila. Pututon ganin niya, tambok silang duha. Digos po to. Oo. Maglitson sila ba niya sa basakan mga on, duwara sila. Kuwang kayo. Mangita na dito respat yung kanang doon. Kuan ba kanaon sa ginao. Ilarag yung content ba? Kani siya kanang magkuan, mag-vlog daw mi kanang retired na puhon. Iwa, kinanglan man yung kamuda mo kuan ana, download og video mo, upload man yung kada adlaw mga tagtulo ana ba ay ka ma-monetize. Oo. Kinanglan po kag 1,000 followers. Oo, lagi maot kayo ilang upload kay mapubusan man sila. Oh, pressure man po ka ana. Pupus sila content. Magkuan man po ka, Speed mag-edit. 60. Atong naghimo og content. Pero kato sila dito sila mga vlogger. Di mo sila content niya ilang gi-prank ilang kauban mag-upload sa airport. Hindi announce. Oh, yeah. Bago na po, di nag-viral na po. O katong sige sila chakit o announce. Yung microphone nila, katong Gamay sila. microphone niya, wireless. Muhing kayo. Viral sila. Announce, di porting bungkaga sa tao sa airport. Hindi lang kayo. Like shell. Babae po. Macdo, your brand. Hindi alam dito po sa asan. Ay, ito Balut sa puti. Sa balut sa puti. ay no, sultan na kung sa sila mga agilo. Palo na yan. Prank niya, amon. Content. Pero ang kuan kag Mayra, TikTok kag Mayra na sila. Ang sa kuan may dagko YouTube. YouTube mo to sila, nag-viral. YouTube. Sa YouTube to, dili mo to sila vlogger. Post lang sila ba? Wala ito nag-viral. Ani? You okay? Mm-hmm. Oh. He is signaling to Yeah, turn. he stopped though after he seen me. I could have flashed light, let him go, but I don't flash. Makakita sila ani murag mo kinto man sila tong kay mahalon ba og forma. Kaya No, niya ano? daw na oh. Mahalon sa Wala. forma. May ha. Waiting for the bus, the lady. Wala naman gito yung kason dito, di ba? I don't think they have cruise control here, Philippines. Ang sabon dyan eh, kus mo. I don't see. Sabon sa lawas. Campur ito mo bilang. Dahil kailang CR kaya wala isuspan. Ngiro ni mo sulod pati bahawa. Niob po siya. Kanang kuan Lumos. init. Pero mawala naman malugay ng ano. Wala ra po. Na magpuyo ka sa CR mawala ako. At sa Inyo, US, natuloy mo ilong. sa US dili na pwede ilang No kuan. road here. Usa ka dito mag-abri sa imong balay naagi mag-check taga gobyerno. Under gyud sa ilang standard to. Kanay nana di man mo pasar kay katong ilahang tubig kanang sa shower ba gamay kayo ang kuan Buga-buga. gamay kayo ang exhaust sa tubig ang katong agianan di na siya pasado pati ang kuan nila ang Isuspan nila CR. katong magprito ka ba di gyapon to pasado katong Red light. maglibot ra na ang kuan. Oh no, red light. That's the top of the semi. No, I cannot see here, honey. The only see is like the light of the car. Yan. No, it's clear over here. Oh. Di halap siya dito sa kuha ba. Oh yeah, it's flashing. It means something wrong. Maybe flat tire. No.
Kagi yung tatagbikiri, kami kayong palitpan. Ngi. Ano pa ganit kita? Turil. Welcome to Turil. Now we're in Torrio. We are in Turil. It's not really far. Naamit si Kuan ba? Awa, di ka ilato to. Why, who's in Torrio? Turil, the place is Turil. You know? Yeah, my Joy cousin is here. Oh, Two of them, I know them. They were in Malaysia before. Si Jinky ba tong wa kakailato? Si Jinky ug si Arnel. Wala. Diri sila sa Turil. Wala. slow down, man, at work. Vans for sale. Minivan. Paunsa sila mo ato dito ning silang tita ning kuan din sila mga papel. Look like Villa. Asa, wala naman siya balik-balik. See many gas Di na mo sukot stations. ang bana. Don't have to worry about gas stations. Oh yeah, that's the Here, gas here, station. there. Sa lot gas station. At least in the city area. Karon ra gani si Alan nga mutagad ka nang manawag gani magstoryahanay ni Joy di mura siya mangiki ba. Tagan kay siya RBC. pasangil nga dili. Muundang na si Joy mo storya kay tagdugay man may mo storya sa telepon sa You're so messenger. funny, the windshield Pero siguro wipers. pag nakita na ko niya, okay na siya. Sa personal, kay abi niya ako ang danihon si Joy ba. Kay magkomedyanay, magulmi. Ako nga, gusto kag puti niya, siguro padungog siya ko. Mao. Pero okay naman nga, nagkita na mis personal, maayun naman po ay. Stricto to si kuan. Alan, Hindi naman. Fried chicken house already open. Well, look, already have chicken there. oh, fried chicken. Ana. Hindi ganahan si William ato. Kinsa? Anak ko yun noon. Why so See? early? Yung kang alam. Ah. Chicken alam. Mm. Hindi siya ganahan ka ng buong tao. Little Zuki car, almost small, like motorcycle lane. Unsa to? Dili siya ganan nga? Hindi siya ganahan ng tao. Mag-ingat ka kaya sige. Oh. Istorya ito. Shows construction, yellow. Gusto niya mag-ilam-ilam na kapag gusto niya siya ito pagka. Yung sa gusto niya sa kuwagi. Magpunto ka ito bagay. Sabot. Mm. Water. This lady putting food out also Yeah, very early. for a morning commute. Morning. This guy, see me, you don't want to come. Ang motor ba nagsikig liko-liko dito? Oh. Yawo dito. Ha? Mura siya gubog ba? Delikado. Ikan sa par. At least that motorbike guy, he looked before he turned. Oo. Muliko nun to siya niya. Kitaan Look, ta street niya. market. Balik na po siya. Kabuang. Kabug yata to. YouTube bloggers, they in daytime pass everybody like this. They go boom over there, like crazy drive. We see. Ang bana ni Gigi, ang bana ni Chichi ni pag matudre sa Davao, Hmm. kuan. Tag 3D sa samabot. Ano man? Pwede ba itong inaya ng skinan? Iskong. Tingnan na akadan ko. Wala na ako. Tino. Tao imban. Ang ngit-ngit to. Hina-hina. Said on the sign said 80 light vehicles or something on the ground, painted 60, 80. First time experience in go to Kabasalan in travel, land travel. Yeah. First time bitcha. Honey, your first driving in going to Kabasalan. My first time driving Philippines, so it don't matter. Pero ano siya, kapasal na daw siya kay kapasal kaya siya sa town dito. Oo, pasar. Hindi yung driver niya. First time drive for everybody. First The rates of Buddy. kuan. Beep, beep, beep. 8 star It's star. or 9 star. Tarungan.